moja mahali hiki. Uliwaita watu wako na uliwachua. Rendezvous ulitupatia Bwana ya miaka mingi, ulijua gisi tulifungwa siku za kutosha. Ndio unatuita mchana ya leo. Dixième jour yetu ya leo, Mungu unataka kusema nasi na kufanya kitu moja ndani ya maisha yetu. Na sasa tuko tayari kusemezana na wewe Bwana. Badilisha kitu moja. Ongeza kitu moja ndani ya maisha yetu juu ya kwenda mbinguni. Neema yako inafaa kwa ajili ya wateule wako. Wenye walipokuwa na nia mbili, warudishe nia yao iwe tena kwa ajili yako. Na kibali yako iwe kwa kila mmoja mahali hiki. Na neema yako ya kukubaliwa ipate kwetu zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tutafungua ndani ya teme yetu principal ambayo tuko natumika ndani, Jean 15 4e verset. Karibu msomaji. Habari njema ya Yohane 15 mstari yake 4. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Sawa tawi lisiloweza kuzaa matunda peke yake kama halikae ndani ya mzabibu, hivi hamuwezi msipokaa ndani yangu. Haleluya. Kala chini. Fungua katika kitabu ya Ufunuo 22 kwenye tuliacha mpaka 11, anza tu 11 pale. Ufunuo 22. Ufunuo 22 11. Tunaisoma kwa jina la Yesu Kristo. Yeye aliye mzalimu azidi kuwa mzalimu, na mwenye kuchafuka azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Amen. Utafungula barua ya kwanza ya Yohane. Karibu na Ufunuo huku iko mara moja nyuma ya barua ya kwanza, mbele ya Ufunuo kwa Yuda papie moja na barua ya kwanza ya Ufunuo. Tunaenda pale barua ya kwanza ya Yohane sura 3 mstari yake ya kwanza mpaka 2. Tazameni ni mapendo namna gani tuliopewa na Baba, tuitwe wana wa Mungu. Kwa sababu hii dunia haitutambui, kwa sababu haikumtambua yeye. Wapenzi, sasa tuko wana wa Mungu, wala haijaonekana bado tutakuwa namna gani, lakini tunajua wakati atakapoonekana tutafanana na yeye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Bwana asifiwe. Ndugu mpendwa, ujumbe wetu ya magharibi ya leo yenye tuko naongelea iko nasema kuambatana ndani ya maisha ya utakatifu. Kuambatana ndani ya maisha ya utakatifu. Jana niliongelea juu ya Musa wakati walitoka kwa Egypte. Maisha ya Egypte ilikuwa ndani ya maisha ya uchafu yenye Musa na Israeli walikuwa naishi ndani. Na jo Musa alienda na orientation ya Mungu kutosha wana wa Israeli kutoka ndani ya utumwa, ndani ya miungu ya kule, ndani ya basheria yenye balitawaliwa na mfalme Farao, ndani ya mambo mengi. Na wakati walitoka, hawakutoka wao peke, kuko na watu wenye walikuwa kule, wenye walitoka hakukuwa kabila la Israeli, walitoka pamoja na Israeli. Kufikia kuchangwa, Biblia nasema wale watu wenye walitoka nyuma taifa la Israeli njoo walikuwa wakianja kutumika na roho ya mubaya ya esprit ya kule ya kwabo, kwa kuleta kuchafua Israeli ndani ya jangwa. Wakati biko na sukuma ile maroho, biko na nungunikia Musa, iko na chafua roho ya sanani ya Israeli. Israeli vile naanja jichafua ndani ya hiyo hali, Israeli banaanja tombokeshana na Musa, banaanja chafua vile
Musa ndani ya hali ile mpaka kufika kunuvo Musa kwenda kasirika. Haleluya. Wanaanza nungunika ndani ya jangwa, wanaanza fadhaika. Nilisema reklamation ya Misri ilianza kuwa reklame, wanaanza kumbuka kitu yenye walikuwa naishi ku Misri, japo hata walikuwa naishi ndani ya utumwa. Mungu anaacha kuwatosa ndani ya utumwa, lakini biko na reklame kitu ile kwa sababu haikukuwa babo balitoka na batu babaya nyuma yabo. Amene. Ndio maana maisha yetu wakati Mungu anaita siku wokovu, inawezekana wetazani weko natoka wepeke, kumbe balozi ya jamaa yako batasema wakati anaokoka tuwezi acha esi taenda pamoja naye. Mesia tutaokoka, tutashindikize ndani ya wokovu. Wakati anataka simama, tutasukumia machafuko ya kunungunikia Mungu wake, ya kufadhaikia Mungu wake, ya kutukana Mungu wake, kisudi Mungu wake amkasirikie, arudishe yeku nini kusheria ya Misri. Balozi ya jamaa wakati wanaokoka bawezi acha wekimia. Reklamation tulisema haiwezi kuacha wekimia. Haleluya. Na leo tuko nataka tuongelee. Jana tuliongelea kusema Mungu analeta nasi hapa shua tuchague. Ndani ya Ufunuo vede 11 verse, Yohane mzee akafunuliwa na Mungu kwa sababu machafuko yenye dunia ilipokuwa ikiingia ndani. Sasa wakati watu wanasikia neno la Mungu, Yohane mzee anafunuliwa hali ile. Sasa anaruhusu ile Mungu anasema sasa sema na watu muangalie, mwenye kuzidi kujichafua ajichafue, lakini mwenye kunazidi kujitakasa ajitakase. Na mwenye kunazidi kuwa mtakatifu afanye nini? Azidi kukuwa mtakatifu. Hayuko kusema tutafanya utakatifu siku moja. Tuko na lazima ya kufanya utakatifu yetu kila siku. Kwa sababu Mungu anaexige kusema tuzidi kufanya nini? Kukuwa watakatifu. Na ndani ya utakatifu njoo tuko na jiatashe na Yesu Kristo kwa sababu Yesu iko nani? Mtakatifu. Na wakati anasema kama yeye baba yenu alipokuwa mtakatifu, na ninyi vile vile muwe watakatifu. Tulisoma ndani ya Exode jana 12:19 de. Haleluya. Kama baba yenu alivyokuwa mtakatifu, na ninyi pia mkuwe watakatifu. Na ndio leo jana tulisema ya kwamba leo tutaona faida ya kuambatana ndani ya utakatifu pamoja na Yesu. Utazania kwamba wakati tuko nasema hapa juu ya utakatifu, kama upana ambatana na Yesu ndani ya utakaso, Yesu afanyize kuwa mtakatifu kupitia utakaso yako, hautakuwa na faida ndani ya Ukristo wako. Unaweza fanya Ukristo ya esheke. Amen, amen. Unaweza fanya Ukristo ya esheke. Utaomba siku mingi, lakini wakati upana ishi utakatifu, Ukristo yako kesho itakuwa ya upotevu. Faida ya kwanza yenye tulipata ndani ya kuishi kuambatana ndani ya utakatifu pamoja na Yesu, faida ya kwanza ndio tunasoma ndani ya Yohane ya kwanza, barua ya kwanza ya Yohane sura 3 mstari ya kwanza na ya pili. Inasema tutaitwa mwana wa Mungu wakati tunapokuwa watakatifu. Bien-aimé, wakati unaishi maisha utakatifu na zidi kukuwa mtakatifu, kitu ya kwanza utaitwa nini? Mwana wa Mungu. Na iko sharti sawa Yesu alikuwa mtakatifu na wewe unaishi utakatifu, uko mwana wa Mungu. Chapia Yesu makofi. Mtoto ya kondolo iko kondolo, mtoto ya mbuzi iko mbuzi. Na hivyo wakati tunaishi ndani ya utakaso, iko napeleka siku lengo ya kuishi utakatifu, na hivyo tiko napeleka siku itwa watoto wa Mungu. Kuna watu wa Mungu na kuna watoto wa Mungu. Sote hapa tuko watu wa Mungu. Walozi wako watu wa Mungu,
Wamajisie pia kwa watu wa Mungu. Wako kiumbe cha Mungu. Mungu iko muumbaji, watu wanadamu yote kiumbe cha Mungu. Bafumu wote kwa watu wa Mungu, lakini utafauti iko kuitwa mwana wa Mungu wakati unaishi maisha ya utakatifu. Pale unaitwa mwana wa Mungu. Ile kwa faida ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Utaitwa mwana wa Mungu. Biblia inasema, wapenzi, sasa tuko wana wa Mungu, wala haijaonekana bado tutakuwa namna gani, lakini tunajua wakati atakapoonekana tutafanana na yeye. Ile kwa faida ya pili. Haleluya. Kwa sasa hauyaona Yesu na macho, unaamini ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu, akazikwa, akafufuka. Haukumuona, lakini unamwamini. Na wakati unamwamini na kuishi ndani ya utakatifu, unaitwa mwana wake. Na kisha kuitwa mwana wake, Biblia inasema faida ya pili, utafanana na Yesu. Hapa kama mtume panani hapa ndani ya Yohane, hapa habari njema ya Yohane iko nafundisha, mimi ni mizabibu na nyinyi ni matawi. Hakutakuwa matawi ya manga kujiatashe na matawi ya avoka. Bawezi kamata matawi ya manga bana konektea na matawi ya na miti ya avoka. Haiwezekani. Bwana asifiwe. Kama mizabibu ya avoka inatoka pale, itazala nini? Avoka. Na hivyo ile matawi yenye inatoka ndani ya mti yako ndani, matawi ile inafanana na ile mizabibu. Na kama wewe unaitwa mwana wa Mungu, utafanana na Mungu mzima. Unaitwa mwana wa Mungu, njoko wewe uko mpetitie. Haleluya. Na sasa Mungu anarekomanda mimi na wewe, kama yeye kwa mtakatifu, na Yesu mwana wa Mungu anasema yeye kwa mtakatifu, na iko maandiko inasema sharti tuishi ndani ya utakatifu, na tuzidi kuishi ndani ya utakatifu. Tutafanana na Yesu. Amen. Kisoma katika Waroma 8:29. Romeo 8:29. Kwa sababu wale aliowajua tangu zamani aliwaweka tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Aliwachagua, alituchagua tangu zamani. Neno la Bwana nasema tangu zamani Yesu alituchagua ili tufanane na sura yake ye Mungu, ili tufanane na mwana wa Mungu, ili tuitwe wana wa Mungu. Wewe mwenye unafanana na Mungu, weko pale, weko image ya Mungu mzima. Lakini kitu ya kushangaza, roho ya Anaki itasema muumbaji yako hakuumba we vizuri. Kamata kitu kingine uchumbie. Ba mama haleluya. Ba mama haleluya. Kamata kitu kingine uchumbie, kwa sababu mwenye alikuumba hakuweza kukuumba mzuri, ukunafanya erere. Kama Mungu alikuumba mweusi, hiyo ndio mfano ya Mungu uko pale. Kama Mungu aliumba nywele yako krepi, itika, kwa sababu ukiumbe yenye Mungu anaumba we hivi.
wana wa Mungu dunia haitatambua na hamutajua sasa. Lakini siku inakuja mutajua, kwa sababu mutafanana na Yesu Kristo. Sasa angalia namna nye Mungu alikuumba. Eske njoko hivi we bado ongeza kujua uumbaji wa Mungu kitu kingine yenye unaumba? Haleluya. Siku ya mariage ndio tunaonaka ba marie. Haleluya. Makiaje koka. Bwana asifiwe. Mungu anaumba nywele yako na tirele, yepali umba we libala itika ile nywele. Amen. Lakini roho ya manaki, roho ya manafili anasema ya kwamba wewe unapenda wewe fanana na Mungu, usiitwe mwana wa Mungu, geuza kiumbe ya Mungu, kama tiana nywele nyingine yule wako. Kama tiana rangi basi kukucha yako. Ongeza basi rangi yako. Haleluya. Wewe unafanana na Mungu, wewe unafanana na nani? Wewe ndani ya uumbaji ya Mungu yenye Mungu alikuumba na tirele, au wewe naongeza? Baba mami najua mutasichukia mimi, mutasirikia mimi. Mimi natushe personalite. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Roho ya manafili anatumika na esprit ya Jezabeli, anaingia ndani yetu ba mama. Acha tujumbie kitu kingine enyeko kigenyi. Kumbe wewe naongeza bale ba Ramasi benye balitoka na Israeli kuchangwa, habakupenda Israeli ingia Kanana, banafatana na babo. Mambo objectif ya Mungu ilikuwa Israeli aingie Kanana babo yote gisi balitoka. Lakini benye balifatana na babo banasema bawezi ingia Kanana. Na balozi ya jamaa yako, na balozi ya jamaa yangu, wakati banayua wewe yaisha chaguliwa na Mungu, weko mwana wa Mungu, ifo bafanye effort ya kurudisha weenda kumoto sawa na babo. Njobi kunaongezea we akili na ufahamu hili. Tambua. Tambua. Mwenye kuzidi kujichafua afanye nini? Mwenye kuzidi kujitakasa afanye nini? Mwenye kuzidi ndani ya utakatifu afanye nini? Bwana asifiwe. Mwenye kunaongea hapa kwa mama Fura. Sasa utasema mimi nasema mambo miko nyeusi ya bien. Lakini Mungu aliumba mimi mweusi na yeye yua. Mungu anaumba wewe mwekundu na yeye yua. Mungu naumba wewe na nywele na tirele na yua. Usiache kuongezewa na baramasi na batu kigenyi kwa kutoso kudestine ya safari ya mbinguni. Weko mchaguliwa ya Mungu, unaitwa na Mungu. Bwana asifiwe. Ile kwa faida ya tatu, weko mchaguliwa, weko héritier ya mbinguni. Biblia nasema moto alitayarisha na malaika na Lucifer na majeshi yake, hapana kwa mwanadamu. Njoo hapa ndani ya Aisha tu anasema mapendo ya namna gani haya niliwapenda nini tangu zamani, kuwaita ninyi wana wangu. Angalia upendo ya namna ile bien-aimé. Enye Mungu anakupenda. Inawezekana siku mlizaliwa kwa maternite, benye mlizaliwa na baba wengine banakufa ndani ya zambi. Mungu aliacha wewe mpaka pale uko jua kusema siku moja mitatubu, mitafikia ku ministeri ya utakaso enye Mungu analeta ndani ya mji yetu, mifikaka mitengeneza kisudi ifungulie njia ya kwenda mbinguni. Ndio Mungu alipenda we, aliachaka na usiku ule mrefu mpaka pale. Haleluya. Israeli balikala jana tulisema miaka ngapi? 410. Lakini siku yabo ya kutoka ilikuwa siku ngapi? Na leo kwa siku ya mtu mwa kuachana na mabaya kwa sababu ya kwenda mbinguni.
Lengo siku ya mtu mmoja kutafuta yazidi kukua mtakatifu, kisudi nafsi yake iokolewe. Lengo siku ya mtu mmoja kufanya engagement benye balifatana na miele. Kiburi lifatana nawe, mazarau lifatana nawe, kitumba lifatana nasi, kibulozi nafatana nawe. Mahubiri ya aina yote wewe shaka sikia, lakini wewe bado batilika. Kibulozi kunasema tuende tu, wewe kunaimba naenda Kanana, naenda Kanana. Yeye kusema imba tu, lakini Kanana hautaingia. Wewe taona yele Kanana hautaingia. Wewe tasikia masuala ya mbinguni, lakini mbinguni hautafika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwenye kupamwa na mimi achapie Yesu Kristo mkono. Anasema tutamuona faida ya kuambatana ndani ya maisha yetu, ndani ya utakatifu. Tutaona Mungu. Sema na mwenzako, siku mwami taingia ndani ya ufalme. Enye unadeklare hapa njo mbinguni kunasikia. Bwana asifiwe. Na kuingia ndani ya ufalme wa uzima ya milele iko kujikaza kuishi utakatifu. Sasa wengali na chuki, wengali na kuteta bandugu yako, singali tunachukia. Mimi nachukia mtu takosea, mimi nachukia ndani ya roho. Bwana asifiwe. Wengali na muibi. Jana miko nasema uwizi nyeko ndani ya ichi ya Kongo yepana chagua. Anazola nasiba jakazi nasiba kuwane. Weta sema upana ibaka kumagaze ya batu, wepana ibaka kunyumba, wena iba wakati ya Mungu. Mungu lisema 15 juste. Wewe lifika sangapi hapa? Zidi kuiba. Wenye kuiba wafanya nini? Kuiba sana. Wanasema wewe lifika vile mbele, akatala kuitika. Lakini ndoto yako jana lilota weko na ruka. Wena lota jana weko na kula nyama usiku. Wena lota weko na tembea kumakaburi. Wena lota weko na mari de nuit na femme de nuit. Alleluia. Balozi ya kutokujua, zidi kuloga. Lakini wajua Yesu siku moja tutafanana naye. Mulozi hatafanana na Yesu, mchawi hatafanana na Yesu. Haleluya. Tafuta deliverance leo, siku ya wokovu, kisudi wewe jiatashe ndani ya utakatifu na Yesu. Bwana asifiwe. Tafuta wewe jiatashe ndani ya utakatifu na Yesu. Zidi kujikaza, zidi kujikaza. Tunasoma barua ya kwanza ya Yohane sura 1 kwa kuyamaliza mstari yake ya 7. Barua ya kwanza ya Yohane sura 1 mstari yake ya 7. Lakini kama tukitembea katika nuru kama yeye alivyo katika nuru, tunashirikiana na sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake inatusafisha dhambi zote. Sema amen. Sema amen. Tafuta kukua na ushirika na Yesu Kristo. Haleluya. Wakati uko naishi utakatifu, itapeleka wewe kushirikiana na Yesu. Na Yesu kisi yako nuru, na wewe utakuwa mwana wa nuru. Hautakuwa mwana wa giza. Hautatembea ndani
giza. Wakati unapotembea ndani ya giza utakuwa, lakini Yesu na rekomande tutakuwa wana wa nuru. Tafuta wekuwa mwana wa nuru, hapana mwana wa giza. Batu ya giza ndio bako nalamuka, yeye nalala kumazabao hapa, anaacha ngozi hapa, anapanda avion na dekole, anaenda loga Bulaya na kutoka kule narudi hapa. Toka ndani ya ile kwa jina la Yesu. Leo siku ya wokovu. Anasema damu ya Yesu Kristo itaondoa na kusamehe makosa yetu yote. Kazi ya damu ya Yesu kusamehe dhambi yetu kisudi tuite mwana wa nuru kwa kupeleka siku uzima wa milele. Yesu Kristo kwa nuru ya ulimwengu. Kama unakataa nuru ya ulimwengu hautaingia kwa mlango ya uzima wa milele. Acha Mungu abariki neno. Amen. Gizi tunafahamu ndio tunachapa mkono. Ipana hivi. Amen. Gizi unafahamu ndio nachapa mkono. Mwenye pana fahamu yepa achapa mkono. Mtakatifu afanye nini? Azidi kujitakasa. Utakatifu ndio inasukumaka mtu aishi utakaso.